أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما وأظهر في الكون آيات تذكرنا حكما وبسط لنا في الأرض خيرا نجنيه فهما ونبهنا إلى ما نحدثه فيها رشدا واهتماما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا ووعيا والتزاما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا نورا ورحمة وسلاما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah hadani Allah wa iyyakum. Pada hari yang mulia ini, selaku khatib, kami menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah hadani Allah wa iyyakum. Kita berkumpul hari ini bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat, tetapi juga untuk menyatukan hati dalam rasa duka yang mendalam. Jauh di luar sana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, saudara-saudara kita baru saja melewati malam-malam mencekam, di mana air mata langit bertemu dengan kemarahan bumi. Air yang seharusnya menjadi rahmat berubah menjadi genangan dahsyat yang meluluh lantakkan. Tanah yang seharusnya menjadi pijakan kokoh tiba-tiba runtuh dan menelan segalanya. Musibah banjir bandang dan longsor di tempat tersebut telah merenggut ratusan nyawa, memisahkan keluarga, melenyapkan harta, dan meninggalkan luka yang menganga di hati kita semua. Setiap butir air mata yang tumpah,
Setiap reruntuhan yang tersisa adalah pesan langsung dari Allah kepada hati yang beriman. Pesan itu bernama muhasabah atau introspeksi. Saudaraku ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah hadani Allah wa iyyakum. Mari kita bertanya, mengapa air yang lembut bisa berubah menjadi ganas? Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa segala bencana datang sebagai akibat dari ulah tangan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Ayat ini tidak bermaksud menuduh korban bencana, melainkan mengajak kita sebagai satu umat untuk bercermin. Apakah kita telah mencintai pohon lebih dari kepentingan sesaat? Apakah kita telah menghargai sungai sebagai sumber kehidupan, bukan sekedar tempat untuk membuang sampah? Apakah kita lalai dalam peran kita sebagai khalifah yang diperintahkan untuk memakmurkan, bukan untuk merusak bumi? Bencana ini adalah tamparan lembut dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan yang sewaktu-waktu akan diambil sama yang punya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah hadani Allah wa iyyakum. Di saat seperti ini, keimanan kita diuji bukan hanya dengan kesabaran atas takdir, tapi juga dengan kasih sayang dan ukhuwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa iman tidak akan sempurna jika kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri. Air mata yang membanjiri rumah-rumah saudara-saudara kita adalah cerminan air mata yang harusnya menetes dari mata kita. Karena iman menuntut kita merasakan sakit yang sama. Islam menuntut kita berbagi beban yang sama. Bayangkanlah seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang ayah yang kehilangan rumahnya, atau anak-anak yang kini tidak punya tempat berlindung. Rasa sakit ini harus menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, mari kita sambut panggilan ukhuwah ini dengan yang pertama, doa tulus, memohon rahmat dan maghfirah bagi yang meninggal dan kekuatan bagi yang ditinggalkan. Ukhuwah yang kedua, bantuan nyata, menyisihkan sebagian rezeki untuk pemulihan dan kebutuhan pokok mereka. Karena sesungguhnya harta yang kita berikan tidak akan pernah berkurang, justru bertambah keberkahannya di sisi Allah. Dan ukhuwah yang ketiga, dengan cara tekad perbaikan, berjanji untuk lebih bijak dalam mengelola lingkungan, agar rahmat Allah tidak berubah menjadi azab atau siksa bagi kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah hadani Allah wa iyyakum. Kehilangan dalam musibah banjir bukanlah akhir, tetapi awal dari kembalinya sesuatu kepada sang pemilik sejati. Inilah puncak hikmah dari setiap musibah. Hikmah yang pertama, nilai mati syahid. Bagi saudara-saudara kita yang wafat tertimpa reruntuhan atau tenggelam dalam musibah banjir, kita berharap mereka mendapat kemuliaan syahid akhirat, atau biasa dikenal dengan istilah mati syahid hukmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang mati tenggelam atau tertimpa reruntuhan termasuk syahid. Ini adalah hadiah terindah dari Allah untuk mengakhiri penderitaan mereka dengan kemuliaan yang abadi. Dan hikmah yang kedua, pelajaran menghargai waktu dan kesempatan. Musibah banjir kali ini
mengajarkan kita tentang kecepatan waktu. Dalam sekejap, kehidupan bisa berakhir dan harta bisa lenyap. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sisa umur kita untuk amal soleh dan berhenti menunda taubat. Jika Anda memiliki kesempatan untuk membantu, bantulah sekarang. Jika Anda memiliki kesempatan untuk beristighfar, lakukanlah sekarang. Jangan biarkan hati kita mengeras dan lalai hingga peringatan berikutnya datang kepada kita sendiri. Dan hikmah yang ketiga, menguatkan jati diri bangsa dan umat. Di tengah puing-puing, kita melihat cahaya kemanusiaan dan solidaritas bersinar terang. Inilah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai Muslim. Musibah banjir ini menyatukan kita, melebur perbedaan suku dan status sosial, menjadikan kita satu barisan saling menopang. Inilah momen untuk membuktikan bahwa ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam bukanlah sekedar slogan di mimbar, tetapi kekuatan sejati yang mampu membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh air dan tanah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah, hadani Allah wa iyyakum. Marilah kita iringi duka ini dengan amal soleh, istighfar dan doa yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita, merahmati korban yang meninggal dan memberi kekuatan kepada mereka yang berjuang untuk bangkit kembali di kampung mereka masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك يا قوي يا عزيز. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا واحد يا قهار، نرفع أكف الضراعة إليك بقلوب موجوعة فزعا وخوفا مما نزل بإخواننا وأهلينا في سمطرة الغربية والشمالية وفي آتشه من الفيضانات العاتية والانهيارات المروعة. اللهم تقبل من مات منهم بسبب هذه الكروب شهداء، وارفع درجاتهم وأنزل عليهم صيب رحمتك ومغفرتك. اللهم اجبر كسر قلوب من فقد عزيزا، وعوضهم خيرا في دنياهم وأخراهم، وألبسهم لباس الصبر الجميل واليقين. اللهم يا مغيث الضعفاء كن لهم عونا ونصيرا، واحفظهم من كل سوء، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، وآمن خائفهم، وارحم ضعفهم. اللهم رد عليهم ضائعهم، وأصلح لهم ديارهم وممتلكاتهم، واجعل هذا البلاء كفارة لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.